Hello guys. Hingal. Andito kami ngayon sa People's Park. Ayaw mong sali-sali pa. Yan oh. Ayaw naman. Pakahirap guys. Pataas. Ayan oh, kung nakikita nyo, yung hindi nakita, masyadong mapag. Ayan, kita nyo yan guys. Basahin nyo na lang guys. Pagod na ako mag-pronounce guys. Grabe oh. Paakyat guys, ayan oh, meron kaming nasa likod oh. Meron naman jeep. Kaso titipid kami. 10 piso. Nagtitipid kami, lakad malala ang hinabot. Ayan oh. Ayan, ayan rin yung jeep. Oh, ayan oh. May sumakay guys kasi hindi na makalakad, masakit na paa, may mga arthritis. Eto, bata pa naman kami. Kaya pa guys. Exercise. Kakapanghina guys. Naulan yan ha. Ayan mo naman tayo. Pa, doon pa. Sinusulit na natin yung gala natin guys kasi minsan lang to. Sunod na araw, work ulit. Ayan guys. Yan, pababa na yung jeep ko, nakikita nyo. Ano? Mga galing sa taas yan. Ayan o. Ayan na pala guys. Kung nakikita nyo, yan na. Ayan na, be. Ayan na pala. Ayan na, nasa tuktok namin. Mapag na oh. Naulan kasi. Grabe. Nakakahingal guys. Okay lang guys. May mga tao guys. Nakakaya guys. Ayan o. Nakakapagod. Guys. Oh guys. Hakit na kami ha. Ayan o. Kita nyo ba? Kita nyo ang tarik ha. Eto. Grabe adventure to guys. Gala pa more guys. Kahit maulan. Oh. Woo. Yan mo guys oh. Sa wakas. Andito na kami. Ha? Security guard ha. Saan? Puti mo yan. Ayoko. Ayun guys oh. Kita nyo ba guys? Oh, mapag. May nakikita ba kayo? Wala, di ba? Ha? Oh. Oh, di ba? Wala. Walang napala, guys. Ha? Grabe. Ha? Saan? Oh, ito tayo doon. So, dito ang baba, guys. Pababa na kami. Grabe. Napakahirap, guys. Ito, kung kilala nyo. Oh, yan, guys. Ha? Oh, guys. Asan ang baba, guys? Doon sa kabila wala guys. Kita yung picture. Saan? Saan? Nakatalikod siya. Paano tayo mag-picture? Ayan guys. Wala guys oh. Wala na eh. Wala nang makita oh. Zero visibility na. Ano ba yan? Oh, sige guys, picture mo kami. Ayan guys. 5. Ayan, kita nyo. Magtitirik kayo. Sige, meron ako dito. Sige, ano kayo? Ayan guys ha. Pababa na kami. Sobrang hindi na makita yung ano guys oh. Sobrang lakas ng ulan. Ay hindi naman malakas ang ulan. May ano lang. Fog. Yan, kasi ito. Yan. To Jesus we always go. Oh. To Him Oh guys we ha. always return. Kita nyo guys. Yan guys, continue. Kita nyo, mga sticker ng mga vlogger siguro yan. Ano? Sa vlogger oh. Ha? Kita nyo, sobrang malaking pinya oh. Nakakita tayo sa pinya ka. Oh. Andito kami pinakatuktok guys. Tingnan nyo naman. Bawal. Oh. Basta eh. Sobra, walang makita oh. Zero visibility. Tara, picturean mo kami kasi. Oh. Guys. Grabe. Picture ah. Oh, dito ko na tatapusin. At malakas na yung ambon. Mahirap guys nagbablog ng ambon at may tala pa akong payo. Hanggang susunod guys, malabo na rin yung ano ko, salamin dahil sa pag. Okay guys, bye bye.